सब्सक्राइब करंतु आम चैनल को आउ प्रेस करंतु बेल आइकन को जहाद्वारा आम लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपण मानकु सर्वप्रथम मिलिबो। नमस्कार बंधुगण, ओम नमः शिवाय। स्वागत आपण मानकु आम यूट्यूब चैनल को। आपण मानकु एठी आमे कहि रखुछु आगामी 1 तारिख रु 10 तारिख विषय रे जेउ जिनिस रे आपणको बहुत अधिक चाह थिला एमिति खुशी खबर एबे आपणको मिलिबाकू जाउछि, किंतु आपण निहाती भाबरे शुणन्तु ग्रह गोचर स्थिति संपूर्ण भाबरे आपणको साथ रे रहिबो। ग्रह गोचर आपणको सपक्ष रे मध्य नजर आसुछि। ए जिनिसर आपण केमिति उपयोग करिवे, केमिति ए जिनिसर फायदा उठेइबे, जहाद्वारा ए सब जिनिस आपणको सपक्ष रे जीवो, आपणको साथ रे मध्य जीवो। पूरा इनफॉरमेशन एठी मु आपण माननकु देबु। ए सब जिनिसर संपूर्ण इनफॉरमेशन मध्य देबु। ए वीडियो रे हमें सावधानता विषय रे मध्य कहिबु, जाहाको आपण उपयोग करी आउ दुश्मन को मात मध्य दे परिबे। आउ वीडियो शेष रे आपणकर जीवन सह जड़ित किछि महत्वपूर्ण कथा विषय रे मध्य कहिबु, जाहाको उपयोग करी आपण आपणक जीवनर सब संकट को दूर करिवे और निज जीवनर खुशी को मध्य प्राप्त करि परिबे। बास निजर किछि समय रु अल्प टिके टाइम देबाकू पड़िबो, आउ वीडियो को पूरा देखिबाकू पड़िबो। एहा पूर्वरु जेउ माने भोलानाथंकर सच्चा भक्त वीडियो को लाइक करि दियंतु और तले थिबा कमेंट बॉक्स रे सच्चा श्रद्धा भाबरे ओम नमः शिवाय बोली अवश्य लिखि दियंतु। आपणकर सब बिगड़ी थिबा काम बनि जिवो, सब अटकी थिबा कार्य मध्य आपणकर पूर्ण हेबो। तो आसंतु फ्रेंड्स, वीडियो रो आरंभ करिबा बहुत ही सुंदर आउ अमूल्य ज्ञानर सहित। फ्रेंड्स, जेबे अंधार आसी थाए, तूफान आसी थाए, तो जेउ गछ दंभार सह थाए ताहा गली पड़ी थाए, किंतु जेबे छोटो घासटी थाए से सबुबेले निजको नई देई थाए, आउ से बंची मध्य जाई थाए। अर्थात जीवन रे अकुड़ केबे भी काम रे आसी न थाए, सबुबेले विनम्रता बड़ जिनिस ही होई थाए। उदाहरण आमे हनुमान जी कर नेबु। जेबे हनुमान जी लंका रे पसिथिले तो से चाहुथिले बड़ आकार रे करिकी पूरा लंका को एकाथर रे ही नष्ट करि देई थांते, किंतु से छोटो आकार नेले तेबे दुश्मन कर रणनीति को से बुझी ही पारिबे, दुश्मन कर मायाजाल को से बुझी पारिबे। जेबे भगवान छोट हेबारे कौनसी संकट रखु नाहंती बा संकोच रखु नाहंती, आमे तो साधारण मनीष, आमे छोट बनिबारे, लोकों सामना रे नई की रहिबारे, विनम्र रहिबारे काहींकि द्वंद्व करिबा, अकुडु काई देखैबा। जदि कथाटी आपनको भल लागिला तो वीडियो को लाइक करंतु और कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु जय हो हनुमान की। आगो को आसुथबा आगामी 10 दिन रे आपनको बहुत बड़ सरप्राइज मिलिबो। प्रथम सरप्राइज आपनको मिलिबो आपणकर अर्धांगिनी द्वारा, अर्थात आपणक पत्नी द्वारा बहुत बड़ खुशी खबर आपनको मिलिबाकू जाउछि। जो जिनिसर सबुठारु अधिक आपनको जरूरत थिला, जो जिनिस को बहु दिन आपण चाहुथिले, जो जिनिसर बहु दिन इच्छा थिला, से सब आपनको मिलिबो। आपणक चेहरा रे जो खुशीपण रहिबो ताहार कौनसी ठिकाना रहिबो नाही, ए कथार ध्यान आपण निहाती रखंतु। द्वितीय सरप्राइज जहाँ आपनको मिलिबो ताहा हेउछि आपणकर चाकरी स्थान रे व्यापार स्थान रे मिली पारे। चाकरी पेशा व्यक्ति को निजर उच्च अधिकारी बा बॉस को माध्यम द्वारा पदोन्नतिर बड़ सरप्राइज मिली पारे। तो बहु समय रु आपणको काम रे जहाँ समझौता आसुथला, आपण निजर सबु काम बहुत ही ईमानदारी रो सह करिसंती, एबे से सबुर नतीजा एबे आपणको पदोन्नति रूप रे मिली मध्य जीवो। व्यापार स्थल विषय जदि आलोचना करिबा तो सेठी आपणको लंबा डील मिली पारे। जदि आपण से डील को नेबा पई चाहुचंती तो थोड़ा बहुत आपणको सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि। आपणको टिके घाटा होई पारे, किंतु जेबे कंपनी आपणको सह जोड़ी जीवो तो आपणको लंबा धरणर फायदा हेबो। तो ए आजिर दिन कथा न भाबी भविष्यत कथा भाबी नियंतु। ए कथा द्वारा आउ एक अमूल्य ज्ञान आमे आपणको दबा पई जाउछु। बहुत ही ध्यानर सह शुणंतु। आपणको जीवन रे बहुत ही अधिक या काम रे आसीबो। चालुथुबा पादरे केते फरक आसी थाए, गोटे आगरे तो गोटे पछरे रही थाए, किंतु ना आगो को अभिमान होई थाए ना पछवाला को अपमान होई थाए। काहींकि ना ताकू जणा अछि कि किछि समय पर स्थिति बदली जीवो। आउ एहा आम जीवनर मध्य नियम अटे कि केबे हमकु दुख आसी थाए तो केबे सुख मध्य आसी थाए।
ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଚାଲିକି ହିଁ ରହିଥାଏ ଆଉ ବଦଳି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ମଣିଷକୁ ଚାହିଁଥାଏ ସୁଖ ଦିନରେ ଘମଣ୍ଡାଦୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦିନରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନର ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ପରି ଅଟେ। ନିଜର ସନ୍ତୁଳନ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଚାଲି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଅଟକି ଯିବେ ତ ଆପଣ ପଡ଼ିଯିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଟକିଥିବା ପାଣିକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ବହୁଥିବା ପାଣି ମଧ୍ୟ କିଛି କାହାର ଅସୁବିଧା କରେ ନାହିଁ। କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ହୋ ଶନିଦେବ କି। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଆଗାମୀ ଏ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାର୍କେଟ ବା ବଜାରରେ ନିଜର ଅଧିକ ପଇସା ନେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଦରକାର। ତା ସହିତ ନିଜର ୱାଲେଟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଚୋରି ବା ହଜିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗେ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନେବା ଦରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦୀପକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଜଳାଇକି ରଖୁ, ଚାहे ଆଗକୁ କେତେ ବି ତୁଫାନ ଆସୁ, କେତେ ବି ଝଡ଼ ଆସୁ, ସେ ସବୁର ସାମ୍ନା ସେ ଏକା କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସେହିପରି ଜୀବନରେ ମୁସ୍କିଲ ଆସୁ କି ଖୁସି ସମୟ ଆସୁ, ଆମକୁ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ କି ଅତି ଖୁସି ହେବାର ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଳନର ସହ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମକୁ ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ମୁଁ ହାରି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାଇକି ରହିବି ଯାହା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଯଦି ମିଳିବ ତ ଦୀପ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଥିଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାରର ହାରିକି କିଛି କରିବା ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। କଥାଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କି। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା 10 ଦିନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମାଚାର ବା ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ଖବର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯାହା ବି ଲମ୍ବା ସମୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ଥିଲା, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟରୁ କରି ନଥିଲେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଅସୁବିଧାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଟିକେ ଏସବୁରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଭାବନାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ କୌଣସି କଥା ଖରାପ ଲାଗୁ, କିଏ କୌଣସି କଥାରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି ସେସବୁର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। କେବେ କେବେ କିଛି ଜିନିଷ ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ ଆଉ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ହୋଇଯାଏ, ତ ସେସବୁରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା 10 ଦିନରେ ସାବଧାନତା ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସ ଶେଷରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।